Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les élèves de la deuxième année du baccalauréat sciences de gestion comptable et sciences économiques. Aujourd'hui, lors de cette séance, on va voir une petite introduction du chapitre les amortissements au niveau de la matière de la comptabilité générale. Alors, avant d'entamer le chapitre, il est nécessaire de savoir qu'est-ce que c'est que l'amortissement. Bien, c'est quoi l'amortissement? Donc, l'amortissement est tout simplement, c'est la constatation comptable de la baisse de la valeur des éléments de l'actif immobilisé. Mais quand on parle l'amortissement, on parle de l'actif immobilisé. شنو كاين في هذا l'actif immobilisé؟ فيه des emplois qui sont stables، فيه des immobilisations اللي كيبقاو واحد المدة طويلة في l'entreprise. هاد لي زيمويزاسيون عام على عام، يعني محت المدة ديالهم كتطوال في لونتربريز ولا فالور ديالهم كتمغادا وكتنقص. هذاك التراجع ديال القيمة ديالهم شاك اني كنسميوه لامورتيسمون. وهاد لامورتيسمون هذا يقدر يكون بسبب واحد العدة يعني عوامل او لا دي غيزون اللي من بينها لوزاج، يعني مع كثرة الاستعمال القيمة ديال ليموبيليزاسيون تتنقص. عندنا دوزيام كوز لو طون، المرور ديال الزمن كيخلي لا فالور دو ليموبيليزاسيون غادا تتراجع. باغ اكزومبل انا شريت واحد لو تيليفون بورطابل، شريته ما استعملتوش، خليته في لو باكي ديالو، انا مازال ما عمري ما استعملته، دونك واخا ما نستعملوش الا بقى عندي واحد المده عام او لا عامين ما غيبقاش يجيب لي هذيك القيمه اللي كان كيسوى بور لا بروميير فوا اللي خديت فيها هذاك لو تيليفون بورطابل. دونك عندنا لوزاج وعندنا لو طون. troisième raison عندنا l'obsolescence. شنو هي l'obsolescence؟ يعني l'apparition d'une nouvelle technologie. par exemple عندك واحد لو تيليفون بورطابل، مع مرور الزمن ظهرات واحد لا تكنولوجي جديده او لا دي بيرفورمانس او دي زوبسيون اللي ما كاينيش في هذاك لو تليفون اللي عندك، وبالتالي القيمه ديال هذاك لو تليفون غتنقص. دونك عندنا لي كوز de l'amortissement ou les causes de la baisse de la valeur des immobilisations. On a trois causes: l'usage, le temps et l'obsolescence. D'abord, on voit les éléments amortissables. Quand les éléments amortissables, on parle de l'actif immobilisé, c'est-à-dire la classe 2. Et là, on a le plan comptable بالنسبة للاكتيف immobilisé. غنشوفوا انه كيتكون من لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، باغ اكزومبل لي فري بريليمينير. عندنا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، باغ اكزومبل لو فون كوميرسيال اي لي بريفي. عندنا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، باغ اكزومبل لي تيران اي لو موبيليي. وعندنا لي زيموبيليزاسيون فينانسيير، باغ اكزومبل عندنا لي تيتر دو بارتيسيباسيون. Alors, ces éléments, ils constituent l'actif immobilisé. Certains éléments de l'actif immobilisé, ils ne peuvent pas faire l'objet d'un amortissement. بحالاش مثلا حنا قلنا ان l'amortissement هو التراجع ديال القيمة ديال la valeur de l'immobilisation. إلا خدينا par exemple le fonds commercial، واش لو فون كوميرسيال تتراجع القيمة ديالو مع مرور الزمن؟ نو، القيمة ديال لو فون كوميرسيال تترتفع بارتفاع ديال لا كليونتيل. باغ اكزومبل واحد الشخص مثلا عنده دار واحد كافي، واحد المقهى. هذيك المقهى يلاه دارها، واش مع مرور الزمن لي كليون اللي في هذاك القهوة اللي دار واش غادي يرتفع العدد ديال لي كليون او لا غادي ينخفض؟ بيان سور كو مع المرور ديال الزمن غادي يرتفع العدد ديال لي كليون، دوك كليونتيل غترتفع، وبالتالي لو فون كوميرسيال ديالو
غترتفع القيمة ديالو. دونك ملي غترتفع القيمة ديالو دونك هنا ما يمكنش نتكلموا على l'amortissement. حنا قلنا ان l'amortissement c'est la baisse de la valeur d'un élément de l'actif. بما ان الفون كوميرسيال مع مرور الوقت تترتفع القيمة ديالو لان الكليونتيل تتزاد، بالتالي ما غيديرش il ne doit pas, il ne peut pas faire l'objet d'un amortissement. Donc ما يمكنش نتكلموا على le fonds commercial au niveau de l'amortissement. بالنسبة لي تيغان واش القيمة ديالهم مع مرور الزمن واش تتراجع ولا تترتفع؟ بيان سور كو لي تيغان القيمة ديالهم مع مرور الوقت تترتفع، وبالتالي ما يمكنش ندخلوهم parmi les éléments amortissables. حتى بالنسبة les immobilisations financières أو les titres de participation. les titres de participation كيعرفوا يعني دي فلوكتواسيون، مرة كيرتفعوا مرة تينخفضوا. اما بالنسبة ملي كنتكلم على l'amortissement ما خصش تكون عندي une augmentation puis une diminution et après une augmentation etc. donc ملي كنتكلم على l'amortissement ملي كتنخفض القيمة ديال ليمويزاسيون راه ما تتعاودش تطلع، دونك هنا ما يمكنش نتكلموا على l'amortissement. الوغ كاين واحد المجموعة من المصطلحات اللي خصنا نضبطوها باش نمشيو مزيان في الدرس ديال لي زامورتيسمون. من بين هاد المصطلحات عندنا لا فالور دونتري. بالنسبة لا فالور دونتري سي تو سامبلومون لو كو داكيزيسيون اور تاكس دي زيموليزاسيون، هو تكلفة باش شرينا هذيك ليموليزاسيون وخصنا نحسبوها اور تاكس. دونك الفالور دونتري سي لو بري داشا، كناخدو لو بري داشا وخصو يكون ضروري اور تاكس ونزيدو عليه جميع لي فري ليي ا لاشا. عندنا la durée d'amortissement. بالنسبة لا durée d'amortissement c'est le nombre d'exercices d'utilisation normale de l'immobilisation، هو العدد ديال السنوات اللي استعملنا فيها هذيك l'immobilisation. عندنا le taux d'amortissement. le taux d'amortissement ما هو إلا le pourcentage de la baisse de la valeur de l'immobilisation, ou c'est le taux par lequel on multiplie la valeur d'entrée de l'immobilisation pour déterminer l'annuité. هذيك القيمة ديال la baisse de la valeur كنحددوها من خلال المultiplication ديال la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement. كنحددو القيمة اللي غطيح بها اللي غتراجع بها l'immobilisation كل سنة، وهاد لو طو كنحصلوا عليه من خلال لا ديفيزيون ديال 100 sur la durée de vie. كنشدو 100 نقسمو على لا durée de vie كيعطينا لو طو d'amortissement. عندنا l'annuité d'amortissement. l'annuité d'amortissement هي المونطون اللي كتراجع به القيمة ديال l'immobilisation كل سنة. donc c'est le montant de la baisse annuelle de la valeur de l'immobilisation à la fin de chaque exercice. وكنحصلوا عليها من خلال الضرب ديال la valeur d'entrée في le taux d'amortissement. كنشدو la valeur d'entrée ونضربوها في le taux d'amortissement تعطيني l'annuité d'amortissement. عندنا la valeur nette d'amortissement. la valeur nette d'amortissement هي القيمة اللي كتبقى ديال l'immobilisation من بعد ما كنحيدو منها الكيمول ديال l'amortissement. والكيمول ديال l'amortissement ما هو إلا التراكم ديال les annuités. التراكم ديال les annuités. donc c'est la différence entre la valeur d'entrée et le cumul des amortissements effectués. la VNA كتساوي la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. هاد le cumul d'amortissement هو المجموع ديال لي دوطاسيون في واحد لا دات معينه. alors نشوف واحد l'exemple. هنا قال لك une entreprise a acquis le 1/1 2020 une machine au prix de 144 000 dirhams TTC, donc tout taxe comprise, TVA 20%. Cette acquisition a entraîné les frais suivantes:
عندنا frais d'installation 15 000 dirhams, frais de transport 8 000 dirhams, frais d'importation 7 000 dirhams. La durée de vie probable est de 5 ans. Donc نشوفوا واحد مجموعة ديال لي كيستيون اللي ممكن نجاوبوا عليها من خلال هاد لابليكاسيون هادي. دونك قال لي calculer la valeur d'entrée de la machine. Donc باش نحسبوا الفالور دونتري دو لا ماشين قلنا كناخذوا لو كو داشا خصو يكون اور تاكس ونزيدوا عليه لي فري ليي à l'achat. Donc le coût d'achat ou le prix d'achat c'est 144 000 ولكن عطانا تي تي سي دونك خصنا نقسموا على 1.2 دونك 144,000 مقسم على 1.2 عاد نزيد عليها لي فري ليي على l'achat اللي هي 15,000 ديال l'installation 8,000 ديال frais de transport و 7,000 ديال frais d'importation شي اللي غيعطينا une somme de 150,000 dirhams. Donc la valeur d'entrée est de 150,000 dirhams. نشوفوا le taux d'amortissement. قلنا le taux d'amortissement كنحصلوا عليه من خلال la division ديال 100 sur la durée par la durée de vie. Donc 100 sur n, donc 100 sur 5, c'est 20%. Donc le taux d'amortissement est de 20%. بالنسبة la première et la deuxième annuité, qu'elle est calculée la première et la deuxième annuité. Donc l'annuité, il y a la valeur d'entrée, كنضربوها في le taux d'amortissement. Donc la première annuité range de 150,000 نضربوها في 20% غتعطينا 30,000 درهم. Deuxième annuité, la même chose, 150,000 fois 20% غتعطينا 30,000 dirhams. Calculer le cumul d'amortissement au 31/12/2021. Le cumul d'amortissement, je قلنا le cumul d'amortissement هو التراكم ديال هو المجموع ديال لي دوطاسيون اولا ديال لي زانويتي. دونك عندنا le cumul d'amortissement غيساوي ليا البروميير انويتي ديال 2020 زائد دوزيام انويتي ديال 2021. دونك 30,000 ديال 2020 و 30,000 ديال 2021 غتعطينا 60,000. دونك الكيمول دامورتيسمون حتى لا دات ديال 31/12/2021 هو 60,000 درهم. كالكول ديال لا فالور نت دامورتيسمون. كنعرفوا ان الفالور نت دامورتيسمون كتساوي لا فالور دونتري موا الكيمول دامورتيسمون. دونك نعوضوا من خلال القاعده. Donc on va faire l'application numérique. Donc la valeur d'entrée هي 150,000 moins le cumul d'amortissement اللي هو 60,000 dirhams. Donc شي اللي غيعطينا une VNA اللي كتساوي 90,000 درهم.